Hello, good morning lecturer and my friends. My name is Leliana Krustita Danggalimu. I'm from class PPNB and I would like present my biology assessment about cell biology and biology. Basic concept of biology, konsep dasar biologi. Biology is a science that studies everything related to life. The word biology comes from the linking of two Greek words, namely bios, which mean life or life, and logos, which means science. It is implied that what is learned in biology is that all living things on planet Earth, from microorganisms to high-level plants and animals, along with all aspects of life of organisms that are generally studied in biology are generally body structure, psychological processes, organ function, biological diversity, relationship with the environment, reproduction, molecular, and conservation. Biologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kata biologi berasal dari pertautan dua patah bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup atau kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Di sini tersirat bahwa hal yang dipelajari dalam biologi adalah semua makhluk hidup yang berada di planet bumi, dari mikroorganisme sampai tumbuhan dan hewan tingkat tinggi beserta semua aspek kehidupannya. Segi kehidupan organisme yang umumnya dipelajari dalam biologi umumnya adalah struktur tubuh, proses fisiologi, fungsi organ tubuh, keberagaman hayati, hubungan dengan lingkungan hidupnya, reproduksi, molekuler, serta konservasi. The body of the organism consists of cells. The cells grow and multiply by the inclusion of matter from the environment. Almost all organisms begin their life with fertilized eggs and grow and develop into a certain body shape. Organisms synthesis to make food and convert those food into energy through a chemical process called metabolism. Metabolic energy is then used by the organism to carry out all its life activities. The organism reacts in response to change in the outside environment or to change that come from within its own body. Reproduction of the organism can occur asexually or sexually. Both will produce new individuals who inherit a set of genetic information called DNA from their parents. Tubuh organisme terdiri atas sel-sel. Sel-sel tersebut tumbuh dan bertambah banyak oleh adanya pemasukan materi dari lingkungannya. Hampir semua organisme memulai kehidupannya dengan telur yang dibuahi, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi bentuk tubuh tertentu. Organisme melakukan sintesis untuk membuat makanan dan mengubah makanan tersebut menjadi energi melalui proses kimiawi yang disebut metabolisme. Energi hasil metabolisme kemudian digunakan oleh organisme untuk melakukan semua aktivitas hidupnya. Organisme bereaksi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan luar ataupun terhadap perubahan yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Reproduksi organisme dapat terjadi secara aseksual atau seksual. Keduanya akan menghasilkan individu-individu baru yang mewarisi satu set informasi genetis yang disebut DNA dari induknya. Cell biology. Cell biology, or also called cytology from the Greek kaitos container, is a science that studies cell, one of the branches of biology. Things studied in the cell biology include cell psychological properties such as cell structure and organelles contained in cell environment and intersection, cell life cycle, cell division, and cell function or physiology to cell death. These things are studied on both microscopic and molecular scales, and biological cell examine both single-celled organisms such as bacteria and specialist cells in multicellular organisms such as human. Biologi sel atau juga disebut cytology dari bahasa Yunani kitos atau wadah adalah ilmu yang mempelajari sel, salah satu dari cabang-cabang biologi. Hal yang dipelajari dalam biologi sel mencakup sifat-sifat fisiologi sel seperti struktur dan organel yang terdapat di dalam sel, lingkungan dan interaksi sel, dari hidup sel, pembelahan sel, dan fungsi sel atau fisiologi hingga kematian sel. Hal-hal tersebut dipelajari baik pada skala mikroskopik maupun skala molekuler, dan sel biologi meneliti baik organisme bersel tunggal seperti bakteri maupun sel-sel terspesialisasi di dalam organisme multisel seperti manusia.
In the science of cell biology, we believe that an organism exists that can live with only one cell. In fact, there are countless species of organisms that have only a single cell or cellular union, and many also organisms that have as many cells or multicellular as ourselves. Based on the state of the cell nucleus, cells are distinguished into prokaryotic cell or cell nuclei have no membrane, and eukaryotic cell or cell nuclei are limited by membrane. The cell size of each living organism is relatively the same size. The difference in body size of the organism is not caused by the difference in cell size, but rather by the number of cells owned by the individual concerned. Here are the organelle and other characteristics typical of a fully functioning cell. Dalam ilmu biologi sel, kita mengetahui bahwa suatu organisme ada yang dapat hidup hanya dengan satu sel saja. Bahkan ada spesies yang tidak terhitung jumlahnya dari organisme yang hanya memiliki sel tunggal atau uniseluler, dan banyak juga organisme yang memiliki banyak sel atau multiseluler seperti diri kita sendiri. Berdasarkan keadaan inti sel, sel dibedakan menjadi sel prokaryotik atau inti sel tidak mempunyai membran, dan sel eukaryotik atau inti sel dibatasi oleh membran. Ukuran sel pada setiap organisme hidup memiliki ukuran relatif sama. Perbedaan ukuran tubuh organisme bukan disebabkan oleh perbedaan ukuran sel, melainkan oleh jumlah sel yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Berikut organel dan karakteristik lain yang khas dari sel yang berfungsi penuh. 1. Mitochondria, important cell organelle involved in the respiration process. 2. Cytoplasm, a liquid that surrounds the contents of cell and form a vacuole. 3. Golgi apparatus. 4. Endoplasmic reticulum, important organelle, the strongly involved in protein synthesis. 5. Vesicle, material to be used in cell or secreted by cells. 7. The cell nucleus is the brain of a cell containing genetic information that determines every natural process in the organism. 8. Cell membranes, also known as plasma membranes, the outer layer of cell help in the movement of molecules in and out of cell, playing both structural and protective roles. 9. Lysosome membrane sac containing digestive enzyme. 10. Cell walls, a typical structure is found in plants and prokaryotes and not animals that play a structural and protective role. 1. Mitokondria, organel sel penting yang terlibat dalam proses respirasi. 2. Sitoplasma, sebuah cairan yang mengelilingi isi sel dan membentuk sebuah vakuola. 3. Golgi apparatus. 4. Retikulum endoplasma, organel penting sangat terlibat dalam sintesis protein. 5. Vesikula, paket bahan yang digunakan dalam satu sel dan disekresi oleh sel. 6. Inti sel, otak dari sebuah sel yang mengandung informasi genetik yang menentukan setiap proses alami dalam organisme. 7. Membran sel juga dikenal sebagai membran plasma, lapisan luar sel membantu dalam pergerakan molekul dalam dan keluar sel, memainkan kedua peran struktural dan pelindung. 8. Lisosom, membran kantung yang berisi enzim pencernaan. 9. Dinding sel, sebuah struktur yang khas ditemukan pada tanaman dan prokariota dan bukan hewan yang memainkan peran struktural dan protektif. Processes in cell biology, proses dalam biologi sel. 1. Protein movement, protein are synthesized by ribosome in the cytoplasm. The process is also known as protein translation or protein biosynthesis. The protein found in RE and Golgi's body are associated with other protein but remain in their compartments. Other protein flow through the RE and Golgi bodies into the plasma membrane. From the plasma membrane, the protein is then eventually elaborated